तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज भल पाग टे देखुए खरा गेजर हो तो विष टे बिलर बर्तमान पड़ुची जड़े आमर कंटा काटुंट कारण कंटा गुड़ा आगू बड़ हो गले धान मेसीन पशुनि कि काटी भी हेनी आर वर्ष भली ए वर्ष भी असुविधा हम से आगुतरा लोक दुई जन पिला आटुंट जड़े विष पकाउच जड़े कंटा काटुची देखिपे खरा तो है अंत विष पकाउच पोक तो लगे एमती आग कि मस्त अच्छे आज विष पकाइबाई कंटा देखो केते सारा कंटा आई बर्तमान कणी गुड़ा बहुत बड़ बड़ ये तार कंटा प्रबल देखुं केते बड़ बड़ कणी एबे न कटा हम आगू बहुत असुविधा हम काटी हेनी धान पाचिला बेलू सी कणी गुड़ा पाचि से बर्तमान कटा चली आठी देखुए विष सब कोड़ा 20 ml कोड़ा 10 ml कोड़ा 30 ml एमती मिक्स हो पड़ुची ये सब विष थरके सब गुड़ा मिक्स हो पड़ुची गोटे ड्रम सब किच 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 गोटे ड्रम मिक्स हो पड़ुची गोटे बिल सैला विष पका गोटे बिल बर्तमान चली अधा हो गला देखिपी तो खरा प्रबल तापर आम आसी पहुँच जाइलु घरे ये पूजा जेहेतु दुर्गा माँ पूजा आज थिला तो से माँ पूजा घरे छुआ को सब डका हो छुआ को ये मैगी बन पूजा बाबन झील सब खिया पिया चली बहुत खुशी तो दीदी आसी डुडुआ झील सांगर खाऊन देख डुडुआ हूँ मामेलती जड़ी खोली देखा जड़ी जड़ी तो बर्तमान झील सब अलदा पिंधुंट अलदा पिंधा कार्यक्रम चालू रही पूजा तंकर अलता पिंधुंट जन पर जड़े सीरियल अलता नेल पॉलिश एमती सब चलती सब खाई सारे खाइबा पर सजा सजी बाबन ये छिड़ा देखुची जा सारा बाबन स्टार्ट होता कारनामा जाइली चाउल आज दिया चाउल आगे चाउल आनी 2 मासर डुडु हाथ में पड़ जाते चाउल रखुची ड्रम देखो गोटे कम एनगेज कर दियो सी लगी सब कम करी चाउल भर्ती कर बाबन बर्तमान घंटला चाउल नाई देलानी नाई स्टार्ट करदेला कारनामा साइज करूची कौन नाई दे पथर साइड करिवु अपिसु ना रखुची घाटुची रखुची घाटुची एमती चल बाबन आज हाँ हाँ सब नाई दे ना एकादरे साइड करियो पिसु बाबन मोर सांगर दे चाउल आनिया पे पिसु बाटर आसला बेले वर्षा भी झिप है घर पहुँच जाइलु आखि मारदेलु पिसु आउे चाउल रख सारापर डुडुआर कीर्तन मोड आक्टिवेट होता देखो सी बजेगी ये कीर्तन कर चलती हाँ ना 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 हाँ
ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ବାପା ଘରେ ନେଇଯିବେ ନା କୋଉଠି? ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ। ବାପା ବୋଉ ଯିବେ ସେମାନେ ବୁଲେଟ୍ରେ, ପୂଜାଙ୍କର ମୋର ଯିବୁ କାନପୁର, ଭୂ କରିକି ନେଇଯିବି। ବାବନକୁ ମୁଁ ଯିବି। କିଏ ନେଇଯିବ? ମାର୍କ ସେଠି ଶୋଇଛି, ମାର୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ଜଗିବ, ଆମେ ସବୁ ପଳେଇବୁ। ଦାଣ୍ଡକୁ ଚାଲ। ନା ଆଗରେ ଯାଉ ଚାଲି ଚାଲି। କକଳ ଖରା ହେଇଛି ପ୍ରବଳ। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଏଠି କାନପୁରରେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହୋଇଥିଲା। ଭିଡ଼ ତ ଅଛି, ଦେଖାଯାଉ ଖରା କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ସାଜସଜ୍ଜା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଦୂର ରହିଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ କ୍ଲିଅର ଆସୁନି। ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କ୍ଲିଅର ଆଣିବା ପାଇଁ। ଜାମ୍ ଏବେ ଟିକେ ଅଛି, ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ସାରା ଲୋକ। ଏଠି ଟିକେଟ୍ ହେଉଛି 52। ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ପୂଜା ଯାଉଛନ୍ତି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ମାଙ୍କର। ଏଠି ଦୀପ ଧୂପ ଲଗେଇ ପାରିବେ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହୋଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଗ ତ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଇଦେଇଛୁ। ସେ ସିରିଏଲ୍ ଅନୁସାରେ ଡାକିବେ, ଟୋକନ୍ ନମ୍ବର ପଡ଼ିଲେ ଭୋଗ ଲଗେଇ ସାରିକି ସମସ୍ତେ ସିରିଏଲ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ନମ୍ବର ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ ସିରିଏଲ୍ ଅନୁସାରେ। ଆପଣ ପୂଜା ସାରିଲା ପରେ ବାବନ ଏଠି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଉଛନ୍ତି। ଦେଖ 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 କ'ଣ ସେ ହେଲାଣି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇକି ଟୋଟାଲ ବହିକି କ'ଣ ହଉଛି। ନା ଆଉ ଖାନା, ଆଉ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବୁ? ମତେ ଅନାନି, ଏଠିକା ଏଠିକା। ରଙ୍ଗୋଲି କରୁଛୁ କି? ରଙ୍ଗୋଲି କରୁଛୁ ନା? ତମର ଆଗରୁ କିଏ ରଙ୍ଗୋଲି କରିଥିଲେ ନା? ତ ଗୋସମା କରିଥିଲା ନା? ତ ଗୋସମା ଦିନେ କରିଛି ନା? ବାବୁ ଅଟା ଉଡ଼ାଇବି ସବୁ ଧାନ ତୋଳି ଦେ, ଧାନ ତୋଳି ଦେ। ବାବୁନି ଟିକେ ନା ଏଇ ଏଇ ନେ 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 ଏଇ କୋଉଟା ତୁଲିବ? ଦେଖା ଦେଖା ଦେଖ। ମାମା ଆସିଲେ ପାଟି କରିବେ, ମାମା ଆସିଲେ ପାଟି କରିବେ। ଥାଉ ସେଠି ଧନ ଏମିତି କର ନା ଲୋ। ଏମିତି ମୋ କରନ୍ତି ରଙ୍ଗୁଲି ରଙ୍ଗୁଲି ସେତିକି 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 ସେତିକି। ଆଉନି ଆଉନି ମାମା ଆସିଲେ ମାରିବେ। ସେତିକି ଥାଉ ନା ସେଠି ନୁହେଁ। କଣ ଆଲମଣ୍ଡ ପଡିଛି। କଉଡି ତମେ ଦିଅ। ସେ କରୁ ସେମିତି କରୁ। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପୁରେଇ ଦେ। ପୁଡେଇ ଦବ, ପୁଡେଇ ଦିଅ। ଗୋଡ ମାଣ୍ଡିବ, ଗୋଡ ମାଣ୍ଡିବ। ଜୁଆରେ ପୁର, ଜୋରେ ପୁର, ଧନ ଜୁଆର। ହଁ ରହିଥ ରହିଥ ରୋ ମା, ମତେ କରେଇ ଦବ। ସେଇଠି ରଖ, ସେଇଠି ରଖ ବାବା। ହଁ କୁଆଡେ କଣ ରଖିଦବ, କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଫଟା ହଉ। କାଇ କାଇ 8 9 10 ଏবার 10ଟା ଗୁଆ 10ଟା। ହଁ ଆମର ରଖିଛ ସବୁ ଆଉ ଜାଣିନି, ତମେ ମତେ କହିଲା ତ ମୁଁ ଆଣିଲି। 8
10 ଖଣ୍ଡ ପାଏ ତ ହଳଦୀ ରଖିଦେଇଥା ଟିକେ ଦେଇକି ତାକୁ ରଖିଦେଇଥିବୁ ଠାକୁର ଆଉ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ ଆଉ ସିଧା ସିଧା ରହି ହଉ ଯାଉ श्रीं श्री महालक्ष्मी ओम श्रीं श्री महालक्ष्मी श्रीं श्री महालक्ष्मी ଅଡ଼ିଚିନି ପାଣି ସେ ପୂଜା ପାଠକୁ ଦିଅ ଏପଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣକୁ ଦିଅ ସିଆଡ଼େ ଆମ ଠାକୁର ଆଡ଼େ ଟିକେ ଥିବ ସେଇଟା ପାଣି ଟିକେ ଛୋଟ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଆଉ ଜଣେ କୋଉଠି ବଇଚା ଟିଭିରେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଓଇ